হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার মিউজিকের 4/4 সেটআপ বাজছে কামারগুড়ি কালী পূজা উপলক্ষে। বাজছে 4 বেস 4 টপ কামারগুড়ি কালী পূজা উপলক্ষে। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। পাওয়ার মিউজিকের স্পিকার চেক চলছে, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলো अफजल रिमिक्स केसपुर से पावर म्यूजिक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पावर म्यूजिक अफजल रिमिक्स के साथ एक प्यारा सा संगीत आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। पावर म्यूजिक पुरुषोत्तमपुर से। बंदे लोग को भी कॉल कर, अरे लड़के लोग कूद गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। पुरुषोत्तमपुर से पावर म्यूजिक प्रेजेंट। तू बेबी पहले जा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से RX Remix।